प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बाइज़ हाई स्कूल तरहगाम से 9वीं जमात के बच्चे जो हैं उनके लिए उर्दू लेके आया हूँ। पेज नंबर 106 वो अपनी किताब का निकालेंगे। पेज नंबर 106 हम गज़लियात का हिस्सा पढ़ रहे हैं। फ़राग गोरखपुरी की गज़ल है। इसकी पहली गज़ल हमने कल पढ़ी थी। आज हम इसकी गज़ल नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फ़राग गोरखपुरी की। कल हमने पढ़ा था रुकी रुकी सी जब मरग़े शबे मर्ग ख़त्म पे आई, वो पू फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम ये दूसरा हिस्सा इसका पढ़ रहे हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। शायर अपने, मैंने आपसे कल भी कहा कि जब भी आप तशरीह किसी शेर की कर रहे हैं तो ज़रूरी बनता है आपके लिए कि आप उसके साथ साथ शायर का भी हवाला दिया करें। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि ये शेर जो है फ़राग गोरखपुरी की गज़ल से लिया गया है। किसकी गज़ल से? फ़राग गोरखपुरी की गज़ल से। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। ये तंग आ चुका है अपने महबूब से, नाराज़गी का इजहार कर रहा है शायर कि मुझे अब सर में सौदा भी नहीं, मुझे अब ये दीवानगी, ये चाहत महबूब की नहीं रही। मुझे अब, सौदा कहते हैं दीवानगी को, चाहत को, ज़बरदस्त चाहत को। मुझे अब आपकी दीवानगी नहीं रही, दिल में तमन्ना भी नहीं, मेरे दिल में अब आपकी तमन्ना भी नहीं है। तंग आकर ये अपने महबूब से ये बात कह रहा है, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। मैंने तो मोहब्बत छोड़ दी, मुझे अब आपकी दीवानगी नहीं है, मुझे अब आपकी तमन्ना नहीं है, लेकिन मोहब्बत जो है, ये जो मैंने छोड़ दी मोहब्बत, इसका भरोसा भी नहीं। यानी कि मुझे कल फिर तेरी याद आ जाएगी, इसका भरोसा नहीं है। मैं तो तंग आ चुका हूं आपसे, मैं तो उकता गया हूं आपसे, लेकिन इस तंग आने का, आपको छोड़ने का भरोसा भी, मोहब्बत को छोड़ने का भरोसा भी मुझे नहीं है। दूसरा शेर यह भी इसी का है, फ़राग गोरखपुरी का। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवाए कोहनाज से उठता भी नहीं। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, मैं अब, मेरे लिए अब कोई माने नहीं रखते हैं। यगाना होता है अपना खास रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, बेगाना होता है पराया। यगाने का मतलब होता है कोई खास रिश्तेदार, और बेगाने का मतलब होता है पराया। न मुझे अब अपनों की फिक्र है, न मुझे परायों की फिक्र है। न मेरा दिल अपनों के लिए तड़पता है, न मेरा दिल बेगानों के लिए तड़पता है। क्यों? क्योंकि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। मुझे अब अपने महबूब की चाहत ही नहीं रही। मेरा दिल न अपनों के लिए तड़पता है, न बेगानों के लिए तड़पता है, लेकिन इस जलवाए कहनाज से उठता भी नहीं। जलवाए कहनाज उस जगह को कहते हैं जहां महबूब अपना जलवा दिखाता हो। जहां महबूब अपना, उस जगह को कहते हैं जलवाए कहनाज, यानी कि जहां पर महबूब अपना जलवा दिखाता हो, लेकिन इस जलवाए कहनाज से उठता भी नहीं। अरे यार, मैं तो इस अपने दोस्त, अपने महबूब से तंग आ चुका हूं, लेकिन उसकी महफिल से मैं उठता भी नहीं हूं, लेकिन उसकी महफिल से उठता भी नहीं हूं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। मोहब्बत दो तरफा होती है। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह अपने बंदू से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत जो है, ये कोई
کیا کہتے ہیں اس کو، مہربانی نہیں ہے، یہ کوئی مہربانی نہیں ہے. مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست. آہ اب مجھ سے تیری رنجشیں بھیجا بھی نہیں. آہ اب مجھ سے تیری رنجشیں بھیجا بھی نہیں. میں تو اب رنجش بھیجا کہتے، رنجش کہتے ہیں، رنجش بھیجا کہتے ہیں کس کو؟ فضول کی ناراضگی. رنجش ناراضگی کو کہتے ہیں، یعنی کہ رنجش بھیجا ہو گئی فضول کی ناراضگی. مجھے اب آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، کیونکہ جب آپ میں آپ سے، میری آپ سے کوئی جو ہے کہ بھروسہ ہی نہیں ہے، مجھے آپ پر، مجھے آپ کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے آپ سے کوئی رنجش بھی نہیں ہے. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. پھر یہ کہہ رہا ہے ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں. شاعر کہتا ہے کہ مجھے بہت مدت ہو گئی، مجھے آپ کی یاد اب نہیں آتی ہے، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی، میں تجھے لیکن بھول گیا بھی نہیں ہوں. دل کے کسی نہ کسی کونے میں آپ میرے دوست، آپ میرے دل کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور ہو. میں آپ کو بھول بھی نہیں گیا ہوں. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں. بہت دن ہو گئے، میں اب تمہیں یاد نہیں کرتا ہوں، بہت وقت ہو گیا. لیکن اور ساتھ ہی کہتا اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. میں تمہیں بلا بھی نہیں سکتا، تو میرے دل پر ایسے چھایا ہوا ہے دوست کہ میں تمہیں بلا بھی نہیں سکتا. آہ یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش. مجمع احباب کہتے ہیں جہاں حبیب پیاروں کا مجمع، جہاں جو پیاروں کا مجمع ہو، جہاں پر بہت سارے پیارے اپنے ہوں، دوست ہوں، یار ہوں. مجمع احباب. آہ یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش، یہ خاموش بزم. آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں. آج اس محفل میں فراق کوئی اپنی شاعری نہیں کر رہا. فراق اس کا نام ہے نا، اس لیے شاعر اپنا تخلص جو ہے وہ اپنے آخری شعر میں کرتا ہے. یہ اس غزل کا آخری شعر ہے، مقطع جسے کہتے ہیں. پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. آج یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش. آج تو ہیں میرے دوست اس محفل میں، لیکن یہ بزم جو ہے، یہ محفل جو ہے یہ خاموش ہے. آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں. آج فراق اپنی بات اس محفل میں نہیں کہے گا، اپنی شاعری اس محفل میں نہیں کہے گا. تو آج ہم نے غزل نمبر 2 پڑھی. کل انشاءاللہ اس کی ایک اور غزل ہے، غزل نمبر 3، وہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.